ए होची फैमिली महांती आंको घरे महिला जाको केही नाहांती आउ चालो देखिबा आंको फैमिली केमिति रहंती। ए होचंती महांती बाबूंकर गोटी मात्र कुलांगर पुओ कार्तिक महांती आंकर गोटी मात्र दुख आंकर मांडू बोली केही नाहांती। अरे कार्तिक यही वर्ष तो गला गोटे हेले मांडू पठे पार नुआ वर्ष आसलानी एपाली मांडू पठे पारुटी। अरे मत सब किसी भल लगे कारण मुझे चाहूनी जे मो जोगु गोटे झीर जीवन बर्बाद हो सत कथा कौन जे गोटे हेले मांडू पठे पारू अरे एते इमोशनल काहे हो कमेंट चैनलटा डीजे के होचंती कलाईश चंद्र महांती आंकर गोटी मात्र छोट प्रकृति आंका टंका पछरे धांती। अरे 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 हो सांग मु जाउची। अरे सांग तू बाबा तते नहीं रे कुकुर को डाकी अरे हाँ रे सेइथि में तो मु जाउची। जेजे 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 कोड गेलो जेजे आंके होचंदी घरर बड़ मुंडी कालिदास महांती आंकर गोटी मात्र इच्छा कहती नातुणी बहु मुह देखती। अरे नातिया केबे मु नातुणी बहुर मुह देखिबि रे केबे मो आत्मा शांति पाइबो। हये जेजे मूल माइप नाई पुना गोपालिया झील तो झील मत ये गोटे माई कुकुर पटना तमे नातुणी बहु मुह देखिब। तू लुगा सुकोचु ना ना तू पारिबुनु तू जा जा मु लुगा सुके जा तू कोसे सब करछु मु कर दी था तो मु कर दी उठी जा तू मु कर दी हे बो कोड़ी जाऊ बापा पानी आनी जाऊ झाड़ा जीवी झाड़ा झाड़ा मु जो छोटो पिलाटा तू कोन झाड़ा दिबु गोटे छोटो पिलाटा तू गोटे आउ काहे रहलो मु बाहाला पर 14 रात मते तमे का पळेबो। जाहो आज घर काम सब सरला 50 थर कही पिलाटा सब मोबाइल धरी घाटिला काम दाम तो किछि ना पाठ पढ़ा पढ़ी किछि ना खाली से बेकारिया पिला तुले मिस मु कहले सुनु तू छी 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 कुळांगरा बनगरा कोन हो के जानि छी जानि डॉक्टर मम्मी सोची देई बोले कि भाग्य बोलो। अरे वो तोते किए मना कला ना कौन अरे भलो खा भलो पिंध तोते किए मना कला कहून अरे जल्दी न आनी परछु मते कहो मु आनी देबी गोटे बुझुछु ना नहीं अरे पैसा बर्बाद कले कौन भलो कि पैसा बर्बाद करबा कथा नहीं पैसा रे जहाँ दरकार तू मते कहबू घरे आनी खाइबा हमें बुझलु टी बापा मोर आ जेजेंकर इच्छा थिला टिके चिकेन टिके आथिले भलो होंता। चिकेन 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 कोन तू कहलु रे चिकेन तू अब देह खाइला चिकेन खाउ तू यदि पिला खाइबो कि मर साका माता तो जाउनी पिला रो पुला नि वाला कोठी करो बापा बापा हां कौन है आ बापा कहिले पैसा केमती इनकम करबा। अरे सुन तोते आज गोटे बेस्ट एप्लिकेशन विषय कहूची एप्लिकेशन रो ना होची सुराटो आउ एथिरे बयस सीमा बिल्कुल नहीं आउ एठी सब प्रकार काम अछि माटी बुआटू नहीं सुता कटा पर्यंत सब काम आउ आउ आपण माने भी कोन देखुचंती आपण माने भी जल्दी जाई स्टेशन रे टिकट काटंतु आउ यदि आपण माने आम प्रोमो कोड दे टिकट काटुचंती आपण को गोइठा मारी कोडा आपण माने भी जदि सुराटा जिवे आपण माने भी कहिबे आम तो सुराटा। अरे सांग रागिछु कोन पाई तते कौन कहबे रे सांग घरे बाबा सब बेले रागुचंदी खाली गिजी गिजी होचंदी मो ऊपर ओरे सांग जा ला से कथा छाड़ अरे सांग तो बापा आसे नहीं आछो अरे से साहू बाबू नुआ बाहाइछंती ताकर आज भोजी अछि जा भोजी खाइ के आसी बा मु तो ताको घरटा देखिनी आ तू कोन देखिछु ताको घर देखिनी काई गान रहू तू
ଖାଲି ସେ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିଛୁ ଏକାରିଆ କୋଉଠି ତାର ଦେଖି ସେ ପିଲା କେମିତି କହିଲୁ ସେଇ ଦାସା ବାବୁର ପଡ଼ିଶା ଘରେ କିଏ ରହୁଛି କହିଲୁ ମୋତେ ଦେଖିଆ ଦେଖ ସେ କେମିତି କହିବ ଦେଖ କହିଲୁ ଦେଖିଆ ସେ ଦାସା ବାବୁର ପଡ଼ିଶା ଘରେ କିଏ ରହୁଛି ଦାସ ବାବୁ କିଏ ଚିହ୍ନିଛୁ ତ? କିଏ ସେ କୋ କାମକୁ ନାହିଁ ଦିଟାକ ଖୋଳାଙ୍କର ତମେ ଦିଟାକ କାହିଁ ତମେ ଦିଟାକ ଗାଁରେ ରହୁଛ ଖାଲି ସେଇ ମୋବାଇଲ ଖଣ୍ଡେ ଦେଖିଛ ଓ କାମକୁ ନାହିଁ ଛି ତମ ଜୀବନ ଛି ତମ ଆସିଗଲେ କୁଳାଙ୍ଗର କୁଳମଣ କାମ ଧାମ ତ କିଛି ନାହିଁ ବୋବା କଥା କାହିଁ ଶୁଣିବ ନା ଗନ୍ଧ ହଉଛି ପିଲା କ'ଣ ସେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବାହାରିଛି ତା ବିଷୟରେ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଥିବ ପାଗଳ ଭଳିଆ ନାଚୁଥିବ ଗାଉଥିବ କ'ଣ ମିଳିବ ସେଥିରୁ ବୋକା କଥା ଯଦି ଶୁଣୁଛ କାହିଁ ଶୁଣିବ ଏପଟେ କାମ କରିବ ସେପଟେ କାମ କାଢ଼ି ଦେଇଛି ଏଟା ଜନ୍ମ କରିଛି କୁଳାଙ୍ଗର ଛି ମୋ ଜୀବନ ଛି 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 ବାପା ମତେ ଜମା ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ମତେ ଏତେ ଖରାପ ବାପା କାହିଁ ମିଳିଲେ କଣ ଭୁଲ ଥିଲା ମୋର ମୁଁ ଏ ଘରେ କାହିଁ ଜନ୍ମ ହେଲି ତ ମତେ କାହିଁ ମାରୁଛ ଯେ କଣ କଣ କହୁଛୁ ତୋ ବାପା ବିଷୟରେ ତୋ ବାପା ବିଷୟରେ ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣେ ତତେ ସେ ଗାଳି ଦେଲା ପରେ ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛି ବାପା ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ସବୁ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କିଛି ବି ମାଗେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆମେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଲୋକ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ପଇସାର ମୂଲ୍ୟ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ତା ଲାଇଫରେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବ ଆଉ କେବେ ଅସୁବିଧାରେ ନ ପଡ଼ିବ ହେଲେ ବାପା କ'ଣ କରିବି କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ମୁଁ ନିଜ ପୁଅକୁ ଗାଳି ଦେଉଛି ବାପା କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ବାପା କ'ଣ କରିବି ଜେଜେ ତମେ ଯାହା କହିଲେ କଣ ସତ ଜେଜେ ବାପା କାହିଁକି ଜେଜେ ଇଏ ତାକୁ ତମ ପୁଅ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛି କାମ ଧାମ ନାହିଁ ପିଲା ସବୁବେଳେ ସେଥିରେ ପଶିଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ ଆଇ ଲଭ୍ ପାପା ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବିଲକୁଲ କରନ୍ତୁନି।